beaucoup sori kilale do kilero de madon wa adama de un tabi soso tabi dabe beka sori bi Allahu akbar ashini shiti kileni ima ala ba foko kullun alima salatahu wa tasbihahu am ngani dinaw ta kelende Allahu akbar o korayi aywa dide be jala fere du jala ka kuna mo to fo mo mo to fo mai abi le mo kuni fere du le mo kuni ka kunu mo to fo mai to mi fara ko to la mais dide fere be dunia ko fe dide be kila ka soli ka kira ka o de be dino no ja Allahu akbar o dide be soli mi ka kira ka mo do ay to do parce que ti dide Allahu akbar bon ni kira ka soli kun dana adama de ni dide ma amma foni mo bana kwa bi joy soli abi joy mais an y'a sɔrɔ o tɛ danfɛn bɛɛ bi baara k'a to mɛlɛkɛw ye mɛlɛkɛw fana bi sɔli kɛ kira kan o de la ala b'a fɔ inna allaha wa malaikatahu ala n'a ka mɛlɛkɛw o kɔfɛ aw mumunu bon tuma ni mumunu jɔra ye mɛlɛkɛw bi tɛmɛ n'a ye o ni mɛlɛkɛw fana banna setigi bi tɛmɛ n'a ye Allahu akbar mana hali alijinɛ kɔnɔ adamaden bi gbɛsɛ min ɲini diɲɛ kɔnɔ yan ni bi tila k'a ɲini alijinɛ kɔnɔ kira ka sɔli don Allahu akbar sɔli ka ca mais ni dankɔrɔba bi sɔliw la ni cɛkɔrɔba bi sɔliw la ni perezan b'o la ni dugutigi b'o la sɔlatul fatihi Allahu akbar an de nin kuma ta ka tɛmɛ fiyewu f'an ka foli di alimami Baba ale muridenw ka furakisɛ de ye Allahu akbar muriden caman gulola salatul fatihi kan hali ni t'a ɲɛ dɔn alimami ba de y'i su k'i bila la an b'a fɔ k'a barika da ala ka si jan kira da amina ngoni min bɛ kira ka sɔli kɛ o ti ngoni min kira o goni mais olu minnu kumana danbɛ minnu ye layilayalaw fɔ olu kisi la o t'a fɔ e ma k'a ka ngoni ko ngoni dugu an b'a fɔ k'a barika da ayiwa salatul fatihi o de ye allahumma salli على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ويأدي لي ما قلوا لنا موفو يرجع دون فتني قلة العلم جنون دون فتني يفعلي الله أكبر صلاة الفاتحة بلا بشير وشام ما إكلو ما جو نتاتي على نتاتي صلاة الفاتحة ما كان دين شيء ميتي قرانا هل فوقين شيء على ميتي بقرانا الله أكبر الله أكبر tellement fameux. Ni suratul Fatiha Allahumma laki. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq. Aywa. Eka suratul Maidah tulaki. Suratul Maidah ayat keme. Aywa. Ani ayat ta. Ani ayat nan. Aywa. Ala ko itogodi. Qala Isa ibn Maryam. Allahumma rabbana أنزل علينا مائدة من السماء تقول لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. سكري جنبه آية نونا. أتمنى سورة المائدة والننا. كلمة فهمت. جنبه آية نونا. سكري فاندايا إيه كوكيك. كفاندايا كوكا بيبودو لكيو. سورة الفاتحة. الله أكبر. نفر ko al-Fatiha aywa fin do fara ñenti ka nafar ko al-Fatiha mo ko ka to godi ame ba tige jani aba jani ay bi tige jani hanna ya sura nya fele nafar ko al-Fatiha ibi tige jani ko ni ga tige janati
وكما سورة الفاتحة اللهم أبورا اللهم بورا سورة المائدة لا آية كنا آية كنا اللهم أبورا سورة مما لنا إيه سورة التوبة لك سورة التوبة آية كنا يعني آية 7 على كل تودي خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم الله سميع عليم وبسورة التوبة لا آية كنا آية 7 وكما وصل عليهم سورة الفاتحة صلي بوراي اللهم صل على سورة المائدة سورة التوبة ni suratul kahf dare ni ala sona dona na tawla suratul kahf funangeni munundo mina ujima ni wati ma na ashabul kahf wa ujayi ma fo mai ala ba fo yoro na kuwa kalibuhum basitun zira'ihi bil wasiji ko wulu ke meki da ka sin seneta wulu tuterena angara mo ega gere dolata akani aya yin sebe she wulu la tro ka do wulu kulula ka do ka suko wulu tini ne wulu tislo wala hani yagi tuuru ba be ni ni ndo ka suko no ay fo hani kono pali ka du kuna du de beta yenga do bayi dona ba okay anga siri ka taa ka fɛnw minɛ i ma nin don i ka so n ko olu y'o de fɔ a sɔrɔ gafe mɔgɔw ye a ko aw ye adamadenw ye o y'a sɔrɔ u ye olu gɛn ka b'u nɔfɛ olu y'a kun ja a ko ala n b'a ɲini fɛ ala min ye dadi danfɛn bɛɛ ma dadi yan ka tuma o yɔrɔ bɛɛ ala ye dadi olu ma olu ko fɔlɔdenni ninnu ma tiɲɛ don kɛ di aw nɔfɛ mɛ ala ye fɛn dɔ kɛ ne fana ye a b'aw k'aw ye dɛ aw bɛ ɲinɛ ka sunɔgɔ adamaden ka sunɔgɔ ka bori nka olu ta ma miiri dɛ a ye ne to aw nɔfɛ n'aw sunɔgɔra ni jugu bɛ na ne kasi o ko nin ye tiɲɛ ala b'a fɔ aya de la wa kalbuhum basitun zira'ihi bil wasit o tuma na ko olu kɛ bɛ ka a sen sɛnɛ kulu dutɛrɛ da la ni aya in a sɛbɛn siɲɛ 7 dɔrɔn k'a don wulu kolo la k'a don i ka so a ni tiɲɛnikɛla donna cogo cogo dɔ bɛ bɔ a kalama a welewele o ti ɲinɛ o o suratul kahfi la o aya 66 ala ko ye cogo di قال موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا سورة الفاتحة على بوري اللهم صل على بوري هل أتبعك على سورة الفاتحة على بوري اللهم صل على ni suratu ali imran bade o aya 7 ani konondo ala ko tugoti فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المهراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمات من الله وسيدا وحسورا كتاب له آيات لبعض سورة الفاتحة سيد براي ni سورة المؤمن لكن وآية فلانة ala ko itobadi wallazina amanu wa amilu salihati wa amanu bima unzila ala muhammadin wa huwa al-haqqu min rabbihim muhammadu boray Allahumma salli ala sayyidina Muhammad aywa muhammadu boray ni suratul araf lake o aya bishiki ani aya konondo ala ko itobadi kad iftarayna ala allahi kazban إن قلنا في ملتكم بعد أن نجانا الله بعد ما أن نجانا الله منها
وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله إلا أن يشاء ربنا وسع كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. الله أكبر. آية من بكوتة ربنا افتح بيننا أيوة وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. فاتح براي اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح وأنت خير الفاتحين. ما في موقع فنيا بينك أبو أدم الدين فارنا كل مسورة الفاتحين. الله أكبر. Nika kuma shiti mba fo mina ko tapo na tikaso. Allahu Akbar. Ana shiri. Ole la tama mi wele ke ko ti sura telephone na. No, ne be min fo, inga min ngali kenena. La harambi siga ka ala nyoma. Allahu Akbar. Mara yimi me kashati la kadro. Tellement famodi. Jena. Atadro parce que dans la yewele to do la to do la ni jabiri do ke comme mo modeli kacha mo modeli kacha do be o be fe do fo atoto o to do la hanni do yewele ni kona kuma bi se da je ko be se ka do fa kuma ka mais o mo ko kelo de bitla ka fo a ka be min fo radio la ani ni ya sora be min fo kelo ta be fo radio mana ni ikara ya bora siamea kono mana fo mo ka do ne bi ngo min fo ata ire yi kaba. Allahu Akbar. Skate ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين. اسبه شينسا ايوه ميجا تيجي سورو شينين كوتيري إبا كبي إبا سوروبي ها اسبه شينسا ايوه إكا صلاة الفاتحة شينسا فراك ايوه annashibo iki kuro kuna ishe saba ka furo shi saba ni kira musuri abdo ketekala ki kuro kuna ishe nani ka furo shi nani o jigi ka bo kuro la yoro mina ma fo possible fale nga o do so ndiga ko ni no so Allahu Akbar. Skei abaga ai akeshini akeshini abaga كلمة فهمت هل يدواتي بلو السبب بيجي لدروني ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وتكاد الفاتحين نيا سبب بيجي للشيء سبب صلاة الفاتحة سبب الشيء سبب إكابلا تسمع نكاجي إكام بني كجيل كاني الله أكبر تقول لي بما نبغى تقول يترشي من البيت وكما فاتح ورا دم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح ni suratul furqan lagi aywa o aya bi woro ala ko to godi aywa wa idha qila lahum usjudu lirrahman qalu wama lirrahman an nasjuda lima ta'muruna wa zadahum nufura masjidna an nasjuda lima suratul fatih lima qura Allahu Akbar al-fatih lima qura Paham kata? Terima famodi. Suratul Furqan kau nak? Suratul Furqan ni. Ni suratul Yusuf lagi. Aywa, suratul Yusuf. Suratul Yusuf. Aywa. Murubi ada sebe tu dola. Bukan mangoya mai. Mangoya, jen mangoya. Ni mangoya ni mukasoro hani dola sanu kuna kafir. Mau bicara. Kasar wa zirado. La ilaha illallah Muhammad Rasul. Kuma zirado. Ni mangoya so hani kwa finedu. Wa foche. Kan telepas. Ala kan kishi mangoya mai. Mangoya mai. Wala la dobe suratul Yusuf sebe. Nasira Yusuf ayoro. Awo. Bo sebe ni dino doy. Parce que die kira ka soliki. Die bi soliki kira ka. Awo. Ko fe dino na bi soro kaja. Ya fo. Mana kira kan soli ke baba ibi manja so takal tala fi bo dino no abi glani dirkalti kemeni didin be dirkalti kemen no no bitu o mana bila soli ke kira ka abi so kaja
wala dɔw bɛ suratu yusufu sɛbɛn n'u sera yusufa yɔrɔ u b'o sɛbɛn ni bin nɔnɔ ye k'i tɔgɔ don faw la a ka ca ala fɛ n'i y'o mun ka t'i sigi ka fɛn kunna hali n'i ka fɛn man ɲi caman bɛ taa ka warimuso basigi de bolo. Allahu akbar tiɲɛna ala ka hɛrɛ don commerce la. ala ka ɲɔgɔnya na. ami. o suratu yusufu la aya 23 ala ko ye cogo di. ayiwa ko warawadatuhu allati huwa fi baytiha an nafsihi wa ghallaqat al abwaba wa qalat hita laka masuratul fati o wali ka bɔ. Allahu akbar أما كذا مسلم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق. من سورة الأحزاب لك. سورة الأحزاب. وآية بناني. أيوة. على كوي تقولي ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وخاتم النبيين. خاتم القرآن. الفاتح لما أغلق والخاتم. خاتم القرآن. Allahu akbar. Kira Muhammadu ye kira labari. A bɛ komi n'i ye so jɔ k'a ban. Biriki kelen de y'a jɛ. Awɔ. O biriki kelen ni nana don. Tumana so dafara. Awɔ. Kira ye Hasimu ye. Allahu akbar. O kuma suratul Fatihi. Lima ughliqa wal khatimu bɔra ye. N'i ye suratul Maida ta lajɛ tuguni. O aya 48. Awɔ. على قوتي وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه. مصدقا لما بين يديه. وما لما براي والخاتم لما فلنا براي. الله أكبر. وقفت تقولي أيوة. ني أتقول سورة الهود ولا سورة الهود. وآية ناني على قوتي. أيوة. حتى إذا جاء أمرنا وفرقت نورا وقلنا اجعل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق. إلا من سبق. ما باو ما بابي. إما سوى علي مسود بلا. كادوكي. الله أكبر. O ye maaba tagala ye. Nuhu ala ka jɔnba kungo sɛbɛn. Awɔ. Nuhu ko a ka mɔgɔw ma ko ala bɛna diɲɛ bɛɛ halaki. Awɔ. Mɛ diɲɛ halaki ji ko a bɛ bɔ gafura de la. Tobilikɛyɔrɔ. Tobilikɛyɔrɔ gafuru. O ye tanuru de a bɛ bɔ yen. Mɛ ni Nuhu kun taara wajulu kɛ yɔrɔw la. Awɔ. A muso kun bɛ to ka boli. A bɛ taa fɔ mɔgɔw ye. Cɛ bɔra o fɛ yan de. Nin kɛra de koyi. A b'a fana tɔɔrɔ la. A ye ne fana tɔɔrɔ ka boli. Nin kɛra de koyi. A ma ɲɛ. A ye mɔgɔw ɲininka ko Nuhu ko baji bɛna bɔ k'a bɛ diɲɛ bɛɛ halaki. Awɔ. Mɛ k'a ji bɛ bɔ min. Afurusɛ. Nuhu ko k'a bɛ bɔ gabugu de la. Gafura. Awɔ gafura. Tellement k'a tigɛra a cɛ la valeur ti cɛ in n'a bolo. A taara minɛni dɔ fa k'o bila gafurajɛ la. Fo ji ye woyoli daminɛ ka bɔ. A sigilen tora ko Nuhu ma ko ko nin tɛ kɛ ji woyotɔ ye. Nuhu ko o don dɛrɛ. O don dɛrɛ ala t'a ka maa ba labila fiyewu. O de kɛra ji ka diɲɛ bɛɛ halaki. Bon illa man sabaka lima sabaka bɔra ye. Ya wal khatim lima sabaka. Mana ni suratu Tariq lajɛ wa samai wa tariq. Ale sura ye wa samai wa tariq wa ma adraka ma tariq an-najmu as-saqib li kulli nafsin qabla sura laban. Maa o maa bi nafila seli n'a ye dimanche fɛ. I bɛ sura ye o nana siɲɛ 3 dimanche o dimanche. Hali n'i dal'o ma i bɛ fɛn bɛɛ y'i ka du kɔnɔ fo kɔngɔ. Kɔngɔ. A y'i to yen.
الله كما ما لا ay fenga na ki kuna fiyo ngani dunga fa ko mbe hali duma ko ti kadu Allahu akbar ibi gendo ni na do be ko te me juma shu wa samai wa tore ko yeta da tige bi tunde a ti sunda fiyo ni mina di machine ngene ay bi presse wala e gabi ko shi de kwa flani Allahu akbar ne bi gendo la ko sele juma na amala o ye juma shu o ki ka tabolo hanni je be balo sidika wallahi fe be bi do e ka so fo ko Allahu akbar o di ko so ama fo ko sibe ka barka da sura nunu jaman be mo jaman be utado me a faida kama o ti do Qur'an fi ko shi sabine ka kashe fɛn o fɛn bi tɛmɛ arajo so la aya b'a la sura b'a la a y'a bɛɛ dusi. Allahu akbar. ɲɛna n'i ye mɔgɔ mɛntɔ ye kan o kan nɔfɛ i n'i ka dɔnta de y'a la n'o tɛ adamaden hakili dant'a la o ayi dantɛ adamaden hakili la n'i ye min décision ta ala b'i dɛmɛ o la dantɛ hakili la npogotiginin fitinin mais c'est vrai ne ka fayida fɛn o fɛn bɛ yen k'a bɛ nin sura in na a b'a lajɛ mais bi an bɛ yɔrɔ min na bi kalan ka nɔgɔn n'i donna neti kɔnɔ n'i ko wasama wa tɔɔrɔ kɛ sura a bɛ jira i la français comme anglais comme arabu comme nugukana o tuma na i bɛ janto o la ayiwa dutigi o dutigi bɛ yen ni kɔgɔ b'i ka so an karamɔgɔ i tɛ se ka jama mara ni dunga fati ni dunga fati tɛ se ka jama mara i b'i janto o la fatiya kalalen kɔfɛ i bɛ wasama wa tɔɔrɔ k'i b'a kalan juma su siyɛ saba o ye dutigi ka boloba ye Allahu akbar an b'o fara bon o tuma n'i ye o sura lajɛ a aya tanna ala k'o ye cogo di fama lahu min quwwatin wala nasir o kuma lima sabaka nasiri suratul fatih nasiri bɔra ye Allahu akbar suratul tariq bon o tuma na n'i ye suratul kafu lajɛ a aya tan saba ala k'o ye cogo di نحن نقص عليك من أنباء الرسل بالحق ناصر الحق بالحق ناصر الحق ناصر الحق كلمات فهمتي بني سورة العصر لك نو والعصر إن الإنسان لفي خسر كتاب لا سورة لبانا دين شامان كلمة دانا ديو نبي كيف أبوني a caman faama ni ɲɛɲini ka jumɛn ɲɛɲini na den o den bɛ yen ni ba ye nin sɛbɛn ni cɛ k'a sɛbɛn siɲɛ saba tuma na k'a sin ko n'a ye a b'a daminɛ kini bɛ sin na ka taa bila numan bɛ sin na tuma n'a y'o sin fila ko o ji ka wala asiri nasi siɲɛ saba in k'a la ni cɛ don ni muso don i bɛ wala asiri sɛbɛn siɲɛ naani tuma na ka sin ko n'a ye n'i y'o lase den o den kɔnɔ dangadenya fɔlɔ ye ka ɲɛ jɔ bangebaga la ka kuma o tɛ se k'o kɛ ni ko n b'o bi jɔ ye. Allahu akbar. Den caman bɛ yen baw kɛn bɛ ka cɛsiri daw yɛrɛ kan hali polisiw t'o kɛ. Allahu akbar. Waati bɛ olu barayalen don. Tiɲɛna. Ba fana kɛn bɛ k'a yɛrɛ cɛsiri ko jɛmɛni wa fɛn jumɛn. A ba tɛ se ka wari bila so kɔnɔ fiyewu a b'a siri a bara kɔrɔ ka da ka sunɔgɔ mɛ den dangatɔ bɛ tila k'i bolo don fɔ ba bara kɔrɔ ka wari ta ka bɔ n'a ye o ye halaki de ye mɛ ni dutigi o dutigi ye nin kɛ i den tigɛ dangaden ye malobaliya fɔlɔ ye ka fa filɛ ka ba filɛ ka kuma non ni ko n k'o dɔrɔn u b'u kun su. N'u bɛna kuma n'i ye fana u tɛ se k'u ɲɛ jɔ i ɲɛ la ka kuma i bɛ jateminɛ den maralen si tɛ yen k'a bɛ maa bonya ko i n'a bɛ taama ka taa yɔrɔ dɔ la k'a bɛ bila i ɲɛfɛ ayi a ye den maralen to e k'a fɔ i den ma yɔrɔ in bɛ min den k'a fɔ an ka taa an bɛ radio unité yɔrɔ gɛrɛ ayi a tɛ se ka taama i ɲɛfɛ
ima akasina sumaya katama ikofe kafo buata ya fe na ta ya fe ube aka denga gredi kerela ka iblasira me defre enye fe enye ba to ona de marale to Allahu akbar terima famuli ni wala asri lage wala asri ala ba fo innal wal asri illa allazina amanu wa amilu salihati wa tawassaw bil haqqi ناصر الحق بالحق وبالحق وبرد الله أكبر كلمة فهموني بقول ولني سورة الحج لدي وآية بدرو عن آية ناني على بعض فتقولي أيوة وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربهم فيؤمنوا به فتهبط له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. الله أكبر. هادي بوري. هادي. تمام. أنا فاهم. والهادي بوري. ني سورة الجن ولا جن؟ أيوة. إيه. سورة الجن. جن سورة. نيكو أنا ندولا أمبيشيا. ها؟ جن إسلامي بلي. جن كافر. مسلم. ni suratul jinnu sharu lake tafsir jalalaini la jino be tubi dam la ala kira bolo kam ni fati fitri fo fati Allah jine patani fla ni tafsir jalalaini ju fo fati numero kema fla ani mugani fla o ba wala wala yi kam ni fitri fo fati Allah akbar o de la ni taramaka ni ko ka masjidu jinni dire la jino ka misri وتوبي لك كلام ولا لا ما ياك مسلمين إلا يجينا وفوا إنا منا المسلمون ومنا القاسطون سلامو بأونا ما تسكن جنون فرابانا ويجينا ولا جمع غير الله أكبر سلامو بانا أحقيقه أول جنا ولا ولو بانا أتسكن جنون فرابانا أنت فيأتيك هنا الله أكبر وكما ني سورة الجن لك على ما فويا هدي إلى الرشد فآمنا به من سورة الفاتحة إلى أبواب والهادي إلى الله أكبر كلمة فهموني ني سورة الأعراف لك وآية عن الورى على بويتودي قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. كرو. والشيطان بمعنى. على ينو كنا بويا. الشيطان كوي دابنيا نادي على كوي. الله أكبر. على جورو دام. سبارة فلان فلانا نسبانا نيانا بنا دمتا تقعدو الشيطان. dok ma ke araki wi dok ma ke zakiri dok ma ke sajidi sabar folo ni flana fo samara woro fla tellement que shi kana joro ko bo arabo secrétaire kunti ibilisani alaji Allahu akbar do ala kwama akone nanga mo do ci dudu mina ci china abiba ويربي الشيطان وعلامة نا يا باي باخلك يوتاكنا سبحان الله عليه ابنك يوم غبالي وعلى قوام ني تاكي أي كلي علي أبو على إيه هلكني ما بصرا لأقعدن لهم صراطك المستقيم نقلنا e ala ka tiɲɛ sira e bato sira alijinɛ sɔrɔ sira ni baraji da u n'a cɛ u ti jɔ sitana cɛ sigilen don dɛ Allahu akbar mana wale hadi ila siratika almustaqim mana siratika almustaqim bɔra ye suratul araf ni ye suratul yusuf lajɛ وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب الله أكبر والناصر الحق بالحق صراطك المستقيم وعلى آل كلمة فهمت من وعلى آل بريد
Yusufa ay doni fiyo kapisa kusura alhamdulillah ya rabbi ni suratul hajj la ge o aya bi wolofula ali aya nani ala ko to godi ma qadamu allah haqqa qadri Allahu akbar inna allah la qawiyyun aziz o kuma wa ala alihi haqqa qadrihi wa rai ni suratul ma'arij lage aywa o suratul ma'arij ala ko to do ayan nani nana ta'ruju al malaikatu war ruhu ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu 50000 sana wa illa haradu kike dai aliti kile di bibbe anga je sawadi subhanallah ando ni sanja do sokono dossier ngara wa yasi kusura ama ke so wasa men la do o kele ko de bi sawabi duru anga ke sawabi duru de bala har kele Allahu akbar akena maqdaru 50000 sana nama da madobi angara mo luti do ala ka nyulu wallahi mo ni no kalo ala jati ka ko ni almani mali ga yo kusura ni kanu da yi ba ba bayin ka bo asiro la ka bi na ko je ko me ko ba mun ni no kanu ala jati ka ba yo luti do la haraki la andu ne ko ala gina ko na mi o jini ga ba do in ka da to jidi mana ala ba fo ay ko la je ibi ku ja ka pushere wule to ya so ambe ate terima famu rabbi ala mani amin mi daru don haka kadri wa miqdari wa ramayila alabadu na fuado ni le suratul tauba ase gadui laqad ja'akum rasulun min anfusikum minni akraku koni mo yo kala shufe kritisa odo clair ونتمنى أن تؤتمن لو بأخي لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما أنتم حريص عليه بالمؤمنين فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم وصلاة الفاتحة عظيم القرآن الله أكبر بكم برمنا جل تقول سكي برمنا تقفنا نادي من تقول أو إكن جفلي فقبل إن يفي ni min ye banabaatɔ ye n'i sera k'a fɔ o ka fisa parce que mɔgɔ wɛrɛ tɛ se ka ŋuɲɛtɔ kɔsiyɛn komi a yɛrɛ sɔnni ayi o ka gɛlɛn o mɔgɔ wɛrɛ tɛ se ka ŋuɲɛtɔ kɔsiyɛn komi a yɛrɛ sɔnni mana degun bɛ e min kan dɛ e ka difile fa k'a bila i ɲɛfɛ i ka lakaja kuma wuli siɲɛ kɛmɛ n'i tilara difile in fa i da fiɲɛ na i ka niki kɔnɔ fa kosɛbɛ ka sɔrɔ k'a tɔ mun i farikolo la ayi o bana kelen kɔni o tɛ taa n'i ye fiyewu e bɛ wuli ka bɔ la ayi taa kana t'o la a kɛ ka lajɛ siɲɛ kɛmɛ k'a kalan ji la k'a kalan ji la mana ka dafiɲɛ kɛ k'a fiyɛ k'i kɔnɔ fa ji in na kosɛbɛ o tuma na ka sɔrɔ k'a tɔ mun i farikolo la bon o la ka diya kun o laban وهو رب العرش العظيم وسورة الفاتحة عظيم القرآن اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. هي سورة الفاتحة لجأ اللهم صل على كنيمة على سيدنا محمد أو نبي محمد الفاتح لما أغلق كلا ميه فين دكولي دايلة كلا يكون دكولا كيلو أكمبانا كلا إلا دايلة كاكالا باي والخاتم لما سبق على كنيمة كلا كلا مين جرا فين تملين كلا تو تملين دفلاي كلا تو تملين دفلاي ناصر الحق بالحق كلا مي تشيك كتشيك مي سكر
kɔrɔ bɛ dilan ala kira ma a ye tiɲɛ jumɛn dɛmɛ a ye kitabu tɔw dɛmɛ tellement faamu ala b'a fɔ yɔrɔ dɔ la jinɛw bɛ tuubi yɔrɔ min na وإذ صرفنا إليك نفر من الجن يستمعون القرآن فلما حضروا قالوا أنصتوا والجن لما غاية ala ko ne ye jinɛ kabakulu dɔw ci ka taa e Muhamadu tuma min na ni jinɛ ninnu nana se ma k'alo an sifu jinɛ ko a ye mankan da ni kalanda a ye kalanda in lamɛn falamma qudiya tuma min na ni kira Muhamadu tilara kalan na wallaw ila qawmihim munzirina jinɛw tuma ka taa ci min na o y'o bila ko he an ka sigi ka taa jinɛ tɔw wele ka taa ala ma Allahu akbar o taara se jinɛ tɔw ma cogo waati min na o ko cogo di إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه ليهدي إلى الحق وإلى صراط مستقيم. Nijina wele de mangai ko anye kalanga dome kalanga mi chenye kitabu munu tena nyefa abul fana chenye. Allahu Akbar. Torata kono ala tiflayo. Injila kono ala tiflayo. Zaburu kono ala tiflayo. Korona kono fana ala tiflayo. Mana kila nana ni korona ye chenye do ka chenye to dafa. Linazil haqi bil haqi wa li hadi ila siratika almustaqim. Ka kishi ni neme ke Muhammadu ka Muhammadu min bi ankada ka tasira kelema. Hadi ko ati fokira ma ko el hadi hali abi foy ma ko hadi hadi arab kadi hadi mo ko be ma ko kada ne nana ma faga arajo initi yoro ni nta yoro ndara be ditel soro yoro do la ngo arajo inite demi ni be ditel ko kuna che ni nana atoy de sira koro plaki be mana e ba sebele ko arajo initi e bis kare mi na kana fi na bla initi la o ni ne nyinga kunati man ahadaita ila hadha al-makan tundi kada kibla radio initi sira ama fa hadaituni bi tani al-qadi do be de ne kana kam da sira ko wando be dikira hadiye ala dikira hadiye Allahu akbar ko parti ko kira ko hadi wala ka dedo Allahu akbar mo mi yi kana kibla sira iflile ko no min botaya do de sira o hadiye tellement famode otona kira de an kana kambla kata siratike klema ko de hadi ila siratika mustaqim o israwale dumi ihdina sirata al-mustaqim siratan fatiha ya qur'an abdullahi ambishia amin ya sore ko amin ya sore ko o de la mo be ni iba fere ka kanda ka fatuni le maniya da fale ni dare shi la ka bi buru da tisika awo inna sirata mustaqim sirata allazina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin ni bimuno kai tisane kafiya fi Allahu akbar wa ala alihi ala ka kishini nemeke kirani asol dumleuka haka qadrihi ala kira ka bo ebolo kase hakemi man ere de bodo Allahu jodo ay mana ni kira ka valeri be ebolo kilo kele mana neme ni kishi ke kira ka kaso kilo kele ma na sara valeri bi bolo ni kilo keme neme ke kira ka kaso valeri ma bo damola wa adamina dola boy ne ma fi ngo sane ala ka dadonda ala ma fo ayema ko la ilaha illa ana Allah la ilaha illa ana la ilaha illa ana ma wala shiti ni ala ce ka afi ko kira gerela ala la takala tala fi asorola ka ala kira da wodi la ma fo kullama aradtu an urafa akhadtu qabdatan min nuri wa qultu lahu kuni muhammad skate muhammad rasul ni ala ya kanu pour que ngado o kanam ne ni noro do o ngere la ko muhammad skate bo andra mo haydra ni fo ko kira bora ala noro la akira komi haydra e blodaka Allahu akbar o ke kodo ko magido kira bora ala noro la no gele ay ma do e ala noro ke tabi makira noro bola la tele kono noy bo inde kafria Allahu akbar no te fe do mi bo fe do la
mais a ti dɔ bɔ a la i bi pane soleil kɛmɛ bila tile kɔrɔ e bɛ pane soleil kelen ta tile i b'a charger tile la fitini b'a ka pane soleil bila o bɛ charger tile la hali b'a ta bila o bɛ charger tile la belita b'a ta bila o bɛ charger tile la ne bɛ ta bila o bɛ charger tile la jama b'a ta bila o bɛ charger tile la mais est-ce que pane soleil caya bɛ dɔ bɔ tile fɔ su la wa ayi maintenant batterie chargée la chargée la mun na tile de ma chargé dɔ bɔra tile la wa bon donc n'i y'o faamu dɔrɔn kira bɔra ala nɔrɔ la o ti ɲɛɲini yɛrɛ n'o gɛlɛyara e ka telefɔni kati wari a falen i b'a bulutufu dayɛlɛ so fɛn o fɛn b'i kun na i b'a bɛɛ yɛlɛma fiseni kɔnɔ fiseni ta bi fa mais dɔ bɔra i ta la wa mais a fiseni ta bɔra jɔn ta foyi ma b'i ta la bon n'i y'o faamu dɔrɔn kira bɔra ala nɔrɔ la dan ye mana dari bon wa miqdarihi ne kira yɛrɛ ka kadara el azim min ka bon cɛna kunati an bɛ foli waleɲuman dɔ de ala k'i sara ni hɛrɛ i sara min ka k'a la i b'i janto suratul fatihi la i tigɛ fandan ye o tɛ dɛ ala t'i fandan bɔ i kɔ la yɛrɛ tɛ tuguni dɛ e ko tɛ o e kɛra safunɛ de sa ka fandanya ko maa o maa dumuni kan i jija 313 i mana dɛsɛ cogo o cogo i janto o la a kɔrɔ lajɛ dɔrɔn a wurudi siɲɛ 313 wallahi n dali la ala la ala min y'a ka kira ko ɲɛ ani ala min ye an sɔn ni sunkalo ye o jaabi kalo don ala ye kelen bɛ an kunna sisan sunkalo don o don sanfara fɔlɔ ye ala ka se bi yɔrɔ bɛɛ la mais e bɛ se k'a faamu cogo min ala ka se bi na sanfara fɔlɔ in na o ye don o don hali min sa i fa o tihi so la hamina ko bɛɛ bi to nin na i ka ni ala deli k'i ka hami nɔgɔya bana bi to nin na i ka ni ala deli k'i ka bana fura jɔnni bɛ hami baara ko la i ka ni ala deli ka baara nɔgɔya suratul fatihi gosi dɔrɔn 313 siɲɛ 313 i tɛgɛ ja ala ye a fɔ ala kira muhamadu kosɔn ni hami nɔgɔya i bi mun ye kabako ye muso bɛ yen wa ka ti ka gɛlɛn tamaro den kelen dɔrɔn ta tamaro ye kabakoba de tin man gɛlɛn fiyewu ka mariyama ka tin bɔ parce que muso mana kɛ cogo cogo tin mana gɛlɛya cogo cogo e bɛ hakɛ to i b'a sɔrɔ cɛ dara n'i ye mais cɛ ma se mariyama ma isa de ye min filɛ ka don dafiɲɛ na a y'a fiyɛ o de kɛra kɔnɔ ye cɛ ma s'a ma bon ni jiginni ka gɛlɛn o kan ka gɛlɛya hakili la mɔgɔw kan ka nin yɔrɔ mais mariyama jigin kuma sera ala b'a dɔn tin ka gɛlɛn nka fɛn bɛ fɛn kɛ fɛn ye an bɛ tari ma faamu san finna ji natɔ don e bɛ kɔgɔ feere la i y'i ka kɔgɔ bila mana kɔnɔ k'a da siri hali ni ji bɔra bara kɔnɔ e ka kɔgɔ kɔni o t'i ye o bɛ kisi o donc n'i y'o faamu dɔrɔn fɛn dɔ bɛ fɛn dɔ kɛ fɛn dɔ ye bindufin kun b'i ɲɛna o ye produit min o kɛra bindubilen ye e t'a dɔn ko fɛn dɔ bɛ fɛn kɛ fɛn ye donc i b'o ta k'o lajɛ dɔrɔn suratul fatihi hamina ko gɛlɛn mana adamaden sɔrɔ cogo cogo i ɲɛsin a ma an yɛrɛ tɛmɛ dɛ tintɔ baasi tɛ tamaro den kelen ta i ka suratul fatihi kalan a di tintɔ ma mariyama ka tin na kuma sera ala ko jibirila ma ko nin ti nɔgɔya ta dɛ a fa ye a ka taa tamaro ju in na n'a sera tamaro ju in ma tamaro den bɛ bi n'a y'o dun tin bi nɔgɔya jibirila mɔgɔlama nana i jɔ mariyama ma ko i bɛ taa tamaro so in kɔrɔ e mariyama ko fɛn min jalen don tamaro jala de kun jibirila ko a ma taa i bolo da la n'i bolo tusɛrɛ la
abinu Mariama bolo touché tamaru dula n'a ka nugu ka den kɛ sima kɔrɔyasi subhanallah alazim Mariama ye tamaru du yaga tamaru kisɛ binna a ye den kelen da o don Isa bangeli nɔgɔyara Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar mana muso tintɔ i b'a ye hali ni ne ka mobili lajɛ i bɛ tamaru y'a kɔrɔ don dɔ du tila fɛ nununtɔ parce que mɔgɔ damadɔ bɛ yen olu t'i lafiya i bɛ hakili t'o la mɔgɔ min sigilen don ka cɛkɛ ja k'a ɲini Ala fɛ mɔgɔ kungotɔ dama ka na i ka bere fara o kunna o t'i lafiya taxibolila dɔw b'a la ka bɔ arajo ɲinitɔ la ka taa gotɔrɔ la a tɛ kilo kilancɛ bɔ mais ni muso tindɔ ye mobilitigi dɔw lajɔ yanni yen cɛ a tɛ 50 yɛrɛ bɔ mais dɔw b'a fɔ 1000 tin bɛ nin kan ni degunnen don ni dɛsɛlen kan ka min kɛ nin waati la kan ka fɛn min ta ka tila ka dugawu k'a ye tin ma nɔgɔn dɛ mais o ye dɔw ka nafa sɔrɔ kuma ni ko banabaatɔ degunnen b'i bolo n'a kan ka taa dɔgɔtɔrɔso la 200 dɔw b'a fɔ 2000 n'i ma sɔn u bɛ taa k'a to i bolo o jigi tigɛ ko i b'a o de kosɔn caman bɛ yen u jigi dalen kɔfɛ patɔrɔn bɛ se k'u bila perew dɔrɔn dalu foyi i bɛ taa kasi kana ɲina i y'i kɔ don tindɔn dɔ degunnen na ne ye dɔ ta don dɔ dugu tila fɛ tamaru bɛɛ hali sisan n'an bɛ dugu kɔnɔ tamaru b'a kɔnɔ n ye taxitigi y'u lajɔ u ye taxitigi lajɔ a ma jɔ a taara dɔ wɛrɛ nana u y'o lajɔ u ma bɛɛ pere la u taara n nana n jɔ a sɔrɔ moto bɛ se jawara fɛ n y'u ta ka taa a tɔgɔ ye di sogonikɔ moto gari kɛrɛfɛ tamaru bɛ yen n ye tamaru den kelen di tindɔ min min don o ye ne ka téléphone numéro ta 67 66 71 03 05 n bɛna se so dɔrɔn a ye n wele a ko chauffeur kɛ Ala ka i n'i ka patron Ala k'o kanbɛn a ye dugawu don n ye o don o ka bɔ hakili ma dugu jɛra muso ye ne ka yɔrɔ ɲini ka taa so kɔnɔ a ye jamaba sɔrɔ so kɔnɔ k'a mago bɛ chauffeur la k'a mago bɛ chauffeur la ne y'i to so kɔnɔ k'a ye kabini n'a fɔ a mago bɛ chauffeur la e sɔn dɔ sɔrɔ n ye sɔmi sɔrɔ a y'a sigi mais a peresera denkɛrɛnin b'u kɔ a ko non ale mana ci la o ma chauffeur jira la chauffeur in de ɲana ale ma sɔrɔ ka ale ni a buramuso ta ka taa dɔgɔtɔrɔso la a ye tamaru den kelen d'u ma ale nana a bɛn'o foli de kɛ ne ko denmisɛnninw o ka sira d'a ma a donna a ko ale min ye sɔrɔ k'o tɛ nin ye n ko min y'i ta ka taa dɔgɔtɔrɔso la o yɛrɛ jate don Konate Allahu Akbar donc suratul fati a bɛ tin nɔgɔya donc foyi man gɛlɛn ka tin bɔ Allahu Akbar o de kosɔn hali muso minnu bɛ yen n'u garijɛgɛ sanni a ka se tin gɛlɛyali ma parce que tamaru tɛ se ka sɔrɔ waati bɛɛ a ma nɔgɔn dɛ muso kɔnɔma ka a sɛbɛn dɔrɔn siɲɛ 7 ka jɛlɛnbɔku k'a la jɛlɛnbɔku kelen ngɔku ye alakira jiri de e delila ka ngɔku falenlen ye gele kan ngɔku tɛ falen gele kan n'a falenla ji la ni ji jara tilema fɛ i t'a fan bɛɛ don ɲɔgɔn na i t'i ngɔku misaliya kelen ye hali ale y'i ci mais ni san nana dɔrɔn a bɛ falen ji sanfɛ bon ngɔku ye jiri kabako ye mɔgɔ caman bɛ to ji la ngɔku de b'a kɛ parce que ni ye ngɔku fɛnfɛnlen ye ji sanfɛ a bɛ k'i kɔnɔ k'a man don o de ngɔku bɛ falen fɔ yan a bɛ woyo ji ju la dɔɔnin ka taga bulu bila fɔ yan fɛ donc a ju tɛ yɛrɛ a ju bɛ fɔ bɔda la donc a bɛ woyo ji ju la o de la kira ma si dɔn ni kira ye k'a ka dɔgɔ ni birila kan i bɛ bɔ a kan kira d'a ma yira fɛ jilangɔku ni muso garijɛgɛla dɔrɔn suratul fati sɛbɛn dɔrɔn i ka jilangɔku k'a la ka to k'i min n'a ye k'i ko n'a ye o bɛɛ bɛ dabɔ den ni nɔgɔ tɛ bange fiyewu ayi i ye suratul fati min den nin kan hali couleur ni den dɔw hali manjan min bɛ k'a kan
o ni den si ka man tɛ tigɛ Allahu akbar n'a kira nɔrɔ ye ni kira nɔrɔ ye sallallahu alaihi wasallam Allahu akbar o de la salatul fatihi solu ka dabɔrɔ ba Allahu akbar Allahu akbar bukum ni moye b'i bolo ayiwa e ka mɔgɔ damadɔ fara ɲɔgɔn kan minnu bɛ yen n'u bɛ siran ala ɲɛ awɔ u bɛ siran lahara ɲɛ o mɔgɔ damadɔ hali n'a kɛra cɛ tan e k'o fara ɲɔgɔn kan awɔ salatul fatihi e k'a fɔ o k'a wuli siɲɛ 70,000 siɲɛ 70,000 salatul fatihi mɛ i b'a f'u ye ka d'a kan ko a ye dugawu kɛ ni nin kɔ ye ka dugawu kɛ ni kɔ ye kana da i dɔrɔn ma a ka giri ayi kana mɔgɔ tɛ avion sanfɛ a kelen ka taama yan kosɔn o bɛ se ka don kare kɔnɔ tiɲɛna kana k'i kelen ye dɛ a fɔ ne nin kɔ o ye jiri lili ye n'u tilara o wurudili la yɔrɔ o yɔrɔ k'a fɔ n tilara siɲɛ 70,000 awɔ n'i yɛrɛ kelen bɛ se k'a kɛ a kɛ i sigi a kama hali n'i bɛ kalo k'a kan n'i ye siɲɛ 100 kɛ o sɛbɛn ka bila n'i ye siɲɛ 200 kɛ o sɛbɛn ka bila n'i ye siɲɛ 1000 kɛ o sɛbɛn ka bila mɛ a kɛ salatul fatihi ye awɔ 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 an kana mɔgɔ n'i tilara sagatigi jɛma pasi o ye ni moyen ba t'i ye awɔ mɛ ni moyen ba b'i ye e ka turajɛ ɲini k'a da k'a faga n'i ye turajɛ in faga i b'a sogo sara da sara 70,000 ani 7 awɔ i b'a ni mɔgɔw la ka dɔ to i ka so kɔnɔ o ye e ka du sɛgɛn o ye bilisɛri de kɛlen ye k'a ta a jiri gili n'a kabakurunin a b'a bɛɛ balen ka bɔ yen k'i ka du bila pila la sɛgɛn b'a Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ala sago i bonya b'a la